Yo, what's up mga bay? So for today's video, magluto tag sweet and sour pork. Request ni sa tungagaon bay nga si Saddam. So kamo, og na mo request mga bay, just comment down below para mabuhatan ta nag video og mabati sa damo. Agaon, amping kariyas lain planeta. Gi, fire first i-season sa tani atong karne bay, salt and pepper na sig pila lang ka minutes, pero og namoy baking powder pwede sa kayo para mas muhumok ang karne nya. After pila ka minutes mga bay, mag-add na ta sa atong garlic powder, cornstarch, harina og itlog. Imikos-mikos na bay hantod makot ang karne og tarong nya. Butangin na di og tubig nya. Kining pagbutang og tubig bay, hinay-hinay lang para makuha natong consistency nga atong gusto. Kana okay na kuha na nga consistency bay. Ug karon magprito na ta mga bay. Kini atong karne bay sa kilo ang gidaghanon ani nya, gibaybatch ra tani og prito nya. Nakawalo ta kasalang ani mga bay. So og mo order mo na ko pohon og sweet and sour pork, matagbaw yung magkaon daghan giting serving ani ba. Liman ka sa kilo gud nga karne, wa ang anga uy nya. Son magbuhat sa tag sweet and sour fish og sweet and sour chicken mga bay. Awa, gwapa kayo na tong karne mga bay. Pero gusto mo extra crispy mga bay, pwede na ninyo i-double fry. Pero ako okay na kuan ni crispy nam kayo sad ni nya. Usa pa, ikot man sa tani sa atong sauce nya. Speaking of sauce mga bay, magbuhat na sa atong sauce. Nya kaning mixture na to bay, nakalimot ko og video. Kuha na akong gitimpla ni paprika, vinegar, salt og sugar og ketchup sa day mga bay. Pero sa sunod nga video ato ning tarungon mga bay para makasunod mo ani nga recipe ba. Nya karon manatag timpla mga bay, mag-add na ta sa atong pampalapot nya. Og okay ng consistency nga gusto ninyo mga bay, mag-add na din ta sa atong pineapple, bell pepper og onions nya. I-simmer lang tani mga bay 1 to 2 minutes. And lastly mga bay, i-add na rin na to atong fried pork. Nice. Di ara, luto na. Yeah, boy. Sus, ali nga unta.